Sa tiyak na po manay mga dato na kuskan wala mana baik. O di kuskan na pito anak kaid na muna aking pito ako na kanon na so katong diri rosarya tak na mga punggulan sa iri nagdulap pananadu. Sa wali ako manadi ako masar na dia kan maju muka sakit pemagulo na nakanako sulong ko di ubang sanyo. Na makandek kano apakah seumusul laut talay da kalong besat tila na agad pawinian. Na udah putus sopya kampumar kami hari na sultan saliangan si dato jeni tawan-tawan nyono tua mayor saya Salvador Minumbo alin ayo disrute bay Madam Marida. Selain dari daw ko kapapantagan na Honorable Mayor saya Salvador Minumbo, si Honorable Hasan o tawan-tawan. Binggulan sa kalala pamanda pata sa Kuya Birakan o tuwa sultan na lagilawan sa kapatagan Minumbo, si Dato Karima Alando. Anong narawatan na nilagay ni Srute Elabia sa naman. Na maragur din manuban yung si Kamasay, si Kotri Munore, di dalawan. Inuray ko balo ya muna ko tabluan na intanas sa bakayawan na kasayaw. Tupungunod sa malambot sa pamingkiran natin na dito ya sa suarat ko. Na niya paginantakan na pamanayaw balimpasan kan ginaway na baraka na kating-kape. Sabi akan duda ka na kanong sumanas sa lama kalilinta na kapipya ginawa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Sosiawa kuya panamano buruwa tinde bewa dina anton naku sole iman ae wa ni ya takira nasata bu naku sona atu sae ai ko nang besar bala bungan na para matas ya pae tare pute na biwa ade gawain awarai sarakai etamasiyo napiaka akuruan obiana papatapai norogana nasasalagana minumbau salele aku besasapurna kau amin nionde sako ide lo napiaka akuruan obiaya ina pomoreya tau sale ile sakarere ina yai ana sakadaro da to sabar sai apa tarade sapurana wa ale ai sabakanan la lano ai sapurana wa ale ai aula ai sagawe ai na somaro masjid kesaraka tageden duen natamaka baiwa ya kulian bakana tom ya arai na pia kakuro pia patada to sanaya ya kadegana tano patapanoro genana na ubase momonai ora ina bakodina pakara ko masakagi saya mai tawa na saya kuda apa sudian sakadaro patalamban kuna mapai turugana na sakapata de minambau bakodina pakara aku masumangai dilain wa usami baya satare iti benasi masampuang orai nai santai salabada urakia bakana sahaseman kadarama yura ayai aginau panai bensau pamili tarangkawai na pamili alangi ikau na kaya papina yenaim Radaya mai na banto ke anejia ale yala deka adi aem hai mai da pamili tawan nagia solotananan arakatali angai na salamu nama ayon salabu adorange nombo kagianan nama saudatau Indonesia sadong inabudik kedaron dungi kakak dia mapai paya heda sokia anang rayuan Orea erain sabah kanai salaba adur nalo meni intai desuam Uyai ngai da busomai da kai da tahu kamata gorona mamilo Kiro kakera ketika ayakan dato iya nabarami gibayai Timur tawana saya bansai narami ide yelain Agay nadi mo kay kesala agay kaso deswa ura yenuam Wani anak ko mga pay gatao niya na santang ay salabado Nanaw sa takata na lagi dato jiya ani ay aladika di ay kamay Solotan na sa aliya ang ay nalingay wau eyenim Eswa orwa uti hadisi tira ide langita utayawain Payaway na asalay mo na mayur na sitan to pagpulinag Ipanay na diamira na salada sulot tayo no tao sa pagayawan na minumba Pero minindiga paray na sa kumuha unayain Ano ako nga yun aliyala kawapan de Higabato gani mo Oray agay na miyangan duwang ay sila na pula Away na musulim
Pantarwau kapai tagian na sukia tahun ni dunia naka ina alangat kau dakaan bela wahai dia dia tawan napua bula anawaswam mawasim nadi pawa sumalila sadia patara sungguan paganai tipota ini radia tawan ya di pelano wae sudah usaya pe ai pe nak ya naka aniran nak ya pa ngai pinai no jatuh sal Pilipina sakia ya tau kawan no tau berkamana sama elangani kaya pamimpi roa bagal ya ibu tawana saya besaya kaki ya berjana saya paya air surutama muda ayah inaburo ude ya buang orogawa mangapal gareninya nalagi dakian daya padia tamantungan natamakip pangantapen manokiai santoranina penadakiai usakalai ne kuro pakipai siwa nalumi buah ukeipan seakan natamanake idimali penamanung keidimam Laita senak wasopal namanira nabagura gae kasih sio tau sunga pilum baira nasandera benta tayen enwa wanga nana no iya nasarana waisena kandem Wadai solotan saliana hinalai tojirane kaedi ayah hamai da salamuna bayar sabsala bedorame enwa wa mapia ikan datau kainele intai duang o ingai da bosomar da kelata ukakagine langye Kadi sintera ide langit tawan inawa madea manai na asalamunain Lamayon sasala bedorame nombau naku supi ilombang Era na onora bulamayo sasala bedorame nombau Parerina yakin naki onora pula hayasanor pamilih tawayan tawai na benar kalian wong wadai nak kesana anak sari ige hinola wa bensai nyai anak kamapia kanda tau naik pai tiyo udah sana pamana supana lama tola ala desaban toge inang ngamai raya ngomune si pada adami nesatare taurasi bari sohain raya ilang langit tau tawan apa gini dia dano malolawa nama kasasana ya matana sambil pendulu na iyan dengayo ini suruh kalai di seira gajem ya pamilih mindela anu wai sama ambukan ramai kadedan dingai koron nalilih ngai kadin nabanon ladi besok naya langit tawan muria tau muatia diena anamai naswam iya lumakan nama diri senam rodina kaya siya nakakadia lilayan siya korani nabel muria tong watia ngay panala mata akan aku bisi ipayarin siya edita subarang istirama hinaahan may layang langit tawa pamilih tawan
kuronya kaditino nganasa marada katomanuwa masagapin Wariyayo mama besay ikasnaan na masasampurin Nabuwa wala duya sabi ang biyayil sangguni yang barangay Sukiyatan kami nauda sa nakampamana Unora wala bisa mayor sa salabang idurami Enuawang bawa unora bula biar atau apa yang iya saya Rabiairang unora bulbae sama ayo rasa salah berderang inumbau Kare ay nagay dia nake unora bula iya biar atau apa yang iya sadira agia buah puang Oh ay na ibera to tabirang ay sama ang kay Ramay da kadigan dingay koron naliling kading ranon honorable rodona kwao amorea tawa obe isama ko kaya maray kay didi Corona que unora bolero doan hapang amori tarawan awa bien nakakadia bila lembe napakaraka pagkailalay batoga na maraya unora bula badili ay sa pamilya tawag bien na naman kodak tao maliway inang Ela si unora pula bedile sa pangilihan On Maria wai radia kan sia ela na udena so konsilor sa sala bederame na bao unora pula bedile pangilihan kawai rai sama ambo kai Ela kadiden Kuron na pagara kaya takayeng Lanay na kakisiyono Rabulawiya Makatan amilan lamba Pamili makayaway sa mabok Kamaraga kadidenti na koron Honorabulawiya Mapayamili makayeng Ayaw na gustukan Dia madi kapag Ayabit Iya que si honora pula mosta pamele ayatan deyaw isama boka marga kadidendina korona kay sa pagana konsilor sa sayla biduramin Enuawa bawa si honora pula mosta amore tahutan Dia na pagara kakakay lalagap yun bula khair Korea kauno ay sa panakot silo ramapiyay kandatao Pagkaya mapapalagaya kadatao iyan nandeta di itayaron ni Suwa tao kanana usapa katahin ni onora bula abulan Ay ramoria Honorable maawiyay pamilya tawan-taway Mapiako siya lasataya sa labadurame Nubuhaw si honorable Maawiyay pamilya tawan-taway Na kayo umiiyay kuwan On siya inora kamapiyay Kahit na tao kaya kanda tuwiyan Data ruana sutau kamalai gagau kotau ayaran salulo tada taraga dunia sana dagi inawain Urani ayai menabu sokapa ano muni onora abu ulami era ayai na pamili jintia ano wanatana pamantina onora ulami rale na isapana
pun silon maglabing abitiyote kunali sama bukain malaray na tayo gimana mamiralay na tayo pakaatay kanlin kaya manak ke unara bola jai meya paninehin irang alaw honorable konsilor sa kapapan sanay honorable jai meya paninehin era wai sa penna konsilor sa sayla berdaw ramin numbuaw na bakoda na pagkairan ko humamang konsiluranay dediwang ang kurkata na ko kaway nana ipakatakam pamana ko lang wala bariyo aw kakangin na subarang isiramay na salada puwa ubalayam siya wow na honorable ay rane ya moriato belanay moriato ay rane ya moriato belanay subarang isirman alada po balay siwan sa sayla bedoraming rinuawa baw may samambu kamaray na kadidin ngayon kuwawaroan na nakakatan na kamay takaw ko ba rangay sudelon pagyan nila ng babakalan salba siwa na pamili makay salate pamili makasala sarate yay samambo kayem mayara si salabasi yun na makasarate nga gusto ka kayem ay na subarang gesti ay raman salada panaliwadon isaw na ditiya bato gilosyan amoriato montero isa mabukay maria ka subarang gesti ay may nanagusto ka panganon na sosirama sa padiyayin ay na nakakaliya milalampas honorable Ramel pamilya bang wawanay sa mabukay marag kadidending koron na gusto ka kayin ay na subarang isiraman sa layde mayin tawa inoso kaniya lang adik muatiyon pamilya bola ay na gusto ka panganganon lada siramay na nasalay day nasalay sa gulay na baryo sa inasa inay sa maambo kayin may arat si Julano balamba huwag suliyan o balambaw gusto ka panganon no subarang istiraman sabakan na dalidigan katana pemakin kasi porat ko na tujo mau ayosay sa maambo kayan mahal kadidin kinakuron na mabalwa unakwawosin erayaman salada pangkuatre sa karinayan Krisolobo awang na gusto ka pangayenganon sobarang iserman sa naida kuwa urabayamin iya honorable mirale na pamilibat lagayam wala ang nasokya panadiyan na kinaraling makabaklangaan tiraya kakapamahan so panalamat sa olalan ay hamade juana langit tayo pamili itawayan tawayin na gusto ka pangaano na bakali inawuran ay pamili tawan na kanakis sa minudin pamili di malawa kakatana pumakin na masarok ko paghiya makapaya gagiya na masoda tuwalip yun naman saya maran Pamano nga sa
ayom oh ayata wadayo bakaraku no kapilawaan ayepin nabi ay katatari tibenian somanis ko kambetara musokay pangayengan wow na nalida to jiyaben pamilih ay asina muria atalawan oh saraya kinayari ka kanapa may nasopanala amay tuwag nahina katiga ko jabirya isama muka marga kadeding aku nata masakian dalai bakani sawa inuara pamile ya ini nairani ka kenapa main sopanana amatuan oh naina saka papa nabia saban togani kau kai muria to amere sama muka Quran pakai kau kai dan moria kai biaya naik panata kenapa mana kebentuk ini pain lalu ni si bayi norahaya apa penabian si bayi norahaya ino amade mana nato makire mayerisan moroden ay kakay siya na bubayang mayuranay bahkan ay sanaba at wara na di mademak menurang ahaya na pamilitawan taway na bilang atawain ay kamanulaw amanuaw na makasasalamatan di pedulo na iyang kayo di dasarong si madaman wala kaya dia masuk dari jauh dari kota ada yo pangkaran kono sanginula dia dengan darah lantaran tahu anak kaya berisang gaim area ibu nadi kena kalawana anak kabar tua kaya kain wow nalawa besar dia nana musuh kapan nanon sekamara bakal tidak kau kamar muria kau amere lagu sokap tangai manon pakatan illa wasaya pamili sampung orangena la pamili tawan tawai nakakaji ilembe adi nata masal kia pedeng dabakan hadi umair dari hadi umair muria kau ampas wajian nama sodato dari saya dong ya dari hadi wan oh malai rekam pia ia tangai dalam ya kata jadi wow malai kadera mayu raya sasala badra minumba ora hasan ora pamili tawan tawai dia nama sudah tua pelawan apa lebih ay kata ya tarik ay solang wadan sadi ay nakonia ka ambelain ay na sokia penai dia na musuka pananganon ay de ay bisia anay na ibise parai siden no de anasi ahamae de langita utang lawain tagawai nay samang buo kamara ida kadeding ding ayen kuwa horwan na ay pandapat yawa kagiyami digang ngaon yay pakay takyan pamana supanalamat taulalayan nay tidak ikatan tiyaw kakagiyat ilang di nagusto ka pa ano ni sida tuwa usaga muli suwa wadiay na moria tawa sa nagusto
ira pamilih tawan-tawai nakakagia pemai Akhir sigo amar tawan-tawan nasukia penyedian Ipangatakan pamana panalama tulaan sabwa kali inuran Saya na mapamilih makabadali na musuka kain Iairai na sopya penadiya nakisibayin oras salam Pamilih makabuli na musuka kairin Bahkan ni area piyaya pamilih malasan Warwaonay kakagil ang buwadin sa kapapaan tayagin Nanayayay na pagaran at kailalan sa pangkatani irani Puriya tau balaan ay kakagil ang adin Bantogani irani ang muriya at tawabin Lanay nakagiasa imaan ko na mararaan ko masyen Irano na udasal na kanda Nasisulutan na saliyangan Inosidat ko jeniya muriyato angane Pamilitawan-tawan na salamuna ya mayor sa sayla berido ramin Inuawang bawa kaya dia bilang atau narusuli ingaywan Oh iya nakadara kia dia siya kadia hamida Laya di mada marai idaya langit tawan-tawain Asalamu nama yuara sasala berderami nombau Bilang atawa boy kalau makan nama enisan Murdina kakay siya na nagmo sudah eridin Iniyay nakatayang ilalaabang sunura abulang Mayayo rasa salaman durami ay nabang siyonura bulang asanor Korea taulang itawa tawayan Dia naman sudah tua benar kakamoden nakesana saya regan Nangawabas saya niya nakamakiyan Rendera tua dia buwa kuwa alang inamakiyan Mayor sabakana salaban warakayano dikasanonge Unura bulakasan warakamapiyai kaya dataw Ayah kadato iya Kamalulaw maayaw na makasasa ilayin Mayat na sa may kedua ulo na iyay na nagusuka panganuan Layadak iyakiran o ibisi paresi dito lang wana bayarin Muriatang langit tawa pamilik tawan-tawai lagi na anaman aswang Wadaya tawa waplawan apala biyay katapare ito Niyay nakapuli muda niya nakalamuha bensaniyan Nanaw sa pangkatay ni unora mula ay hamay Muria taulay itayo Entayaway na ibisi puares Ibiyeng tulang waan na buwan Riyayaw sa salabad Ramiyay na bago na musuka panganganon Bantugan ang mayaraya Munisipal administrator Karinayagin si Bariso Haila Amuriat Taulayan Itang Pamilih tawan-tawan na pamilih mindenan Huwawaling ayuwawuenin Eswa waraw tala di siraji peraya
sawana ya mayora sasana berdurame enwa wabla wamakia ikan dia tahu nasokia apene dia ina bakoda napakarang masokalang walang unyo inoba isuna aya langit tawan Devayo ini surat siatoran nabiya ilan moria atawang Otia iya usadi ko pulamani pulo uga kararaan unay Puaworo na dubaya suha ilaga Damini sa peritor Langilaw tawaan kaway na pamili mindelano Padila badila sa kaya papaan kaglaguan Wenaya yuna mararang kumasiraan o nada makaapayagin Inaya na nasaipan dapat inahun ragulabay sa mangayon Iberato saya bira katana alam beradin Iberato saya bira katana dia nabi semayu waraya sasana berdurame wow kakak dia nada sama papa tadenaya sera dia tahu amuria tota ya birai erari kakak pamana wanura bularu dua napa amuria atayawang dia nadia kustiana nayen nama berwa unakehibang dia ini aisa pamili manguan tawan nasuk ya penelitian musuh lapangan yang nurah bulawi ayo ma pamili makai ayau mararang komasiran wau napanaya ada inakuan Oh siya masakai besaran ada sasana berdua orang ini wawang bau nari dinai kadinarana nanti unura bulan musang apa miletan dia nak siap wala khaira muria atayawang wawang nagia kunsi ala Sapura inayakin Mawi ay pamili tawan ilay sa panakong silon Mararang ko masiraan wow na palaya din ang seruman Mabalo na ko konsilo rasta di upla umayuanin Buwa ulo ang bakararan na puro una unura buwa ulamin Era lele ay na pamili sintia ano una mabaluan na kijayune pamili hinirada wakata na amila lamba mga kusyala na nagyana na sulindinan maade among niraliya pamili ijintin Iyayen wow magibia bine iya biyote iko ang ulayin dia na mararang ko masya rano unalaguana sirman bilalamba iman tawawa irani belanay subarang eserman alada ko balasi wala na usoka akitayin iya nucira manasa solo dilo una se mi kuwa ude yapet Taharai nala disay labas iya una mga kasarate parang kumasteran nalang wana bariyo kakagiya mapapayag kita matande ya dari payagili inasagadi dia gawai say palay dia kana pwede na sa kusumaseten Raya kania nakambaya iya wanding iya napuladan mga urosa rana usagyanan nilay lako unura bula mayura salabwa durame no bawa unuray ibo ulahayen
Rasain wauna lagi tawa-tawan tawan bakal denarin buawona kamatagin ang kalubun sa ginang nilalako pananayan ko din na ulog gandi nga nun ako riyain tanga maranik yari muna sao punasawang Nah, lagi itu setigiran ay silumnya kapas sa dami rin-arinaw. Ay, kita yun. Kita taros tanong. Okay, so before I proceed, tanwi na ka ng baisat tika na udah kapawin. Saat dikurung kumanay tentang kayo sa sitikaan anda manay nakatawa ni Mukman asusutuan tanwi na ka ng baisat tika na udah kapawin. Saat dia menayap kapag kan sa mga buni-bunian ang bulalang punay sa inuwi nagagawa na pananalim. Ay daw, naman siya punay sa kalawin kang ginawa ya sumamuda aparatisa na karinay sa mga ilang baykot talihin. Sa pananarong kuruna mo na ininagawa agad ang napapanagawa man di gusto yan na nagandang
tapan ako kiyang benaw gubat tanong pulos subatang asyari kang sabarisan awin mo ay pitan alipat tuminin demi sawas sana.
sonna jika mama yo no ano na ko sonna na ko apapun na dia iya ma ali tidak ma tao to waya buwa do wa mata tali na sapata ni na ni piye de aro ai ma mo de de tapi tosok rana wasok ano ko manado wa buru nay nabusok tadi yung amat tayong ari berkotahun lokowan na beda tapi na kaya ako ko adu magundera gundera sa inanong nabuti rasa senang ma diri sa atong ada uti yang sa diri yang patang budira agena ayo narang kau muslim sana dia berdua dunia ini dia lawan dia mau benar dia mau dia sikiran pagi kembali udah lagi ya aruna ira pari maka pagi kembali jengulalan kayak untuk mata itu sapuluh di mau maka panu nana baru pernah bersurat sapuluh kuna wadah tahu ide mau dari ide tak pari mau berdiri sama dia di rumah aku rompa buyun ai mau de pangre Kirani ai sai na tarapa sasabi tang mana kau ni na ni buka buka na iku na ta pang mana kaya aku bawa mandu dan na mengabi na tahu masa tiba mana mana timan na kasih sumpah ke ikan dia sudah biar nobakan sako ikan ini dapat karena sumpah dulu nasawi dari dalam berkaya ya awana na mungkin nanti kebenar wa igedai urun nakadi nangka soma saka saya kiat tinggal bisa daru sinarian na dewa di kalupan mau ngai saya di mana apa ini kalau nama ada aku dua aku gerai nona aku dapat di sana di tani dan do kami apa mikir kira ada karena yang berada di kurang mana dia bawa suami besi gerak tani dia bangga no di ironi mau dari dede apa di berkabari nama saka dulu ya apa nama ya aku apa terima na ukurai ai ragu satu tandu aku mana apa kalau di harapan nata kau nak mana dia kembali sai manto ini tahu de mana aku lagi di nama dia mau dia sian ai lupa
na sumatan no Ipana lagi akan mesasi yamata na jadi di pendura ino na dewa yai rambo kau nak yai untuk berani kurwa sedepan nang wau na na kaira pagirana hari ngapa beri yai kadi di pendura ino mau depan di sana de hari deui sambe kau dia petar wau bintang dan sokia bangga anona adura sama ada di bikan di nani benar ini ku yang pemana di kapan dia kami dia di kobok dari sana udah berupa bukan aku suruh yang nari sesopang katana ikai panwau di mangapa dia apana bumi durai no au na patan manis dewa tama alina ko ada senadu bangun na perang oma panabia puda puni manu di sarak nawa biar aku dia siran na ana duna ku sapi ku aku sopa pangang anona ayo bangun sang bangula beuh dan aku sopa pangang anona panama tasieun sari petar kubu tege dewa urai saara kato masih adewa ngai bangunai dewa urai arang saya tangdo mana sokia aku mau dah usaha bermuau napa kau sempurna dewa ikai ya itu pada tanah manis hari dewa sana nanti gunung ama orang pada susah ini namanya manu kata benar bentuk berasa bentuk binane bentuk bentuk igelung nak sokia bahan dewa
bena Bingung tak aku malah udah tadinya nabi tentang aku no jauh dengan tanir ya ino na bakina ini uman kau dia na sulit deh nggak asal aku namai orang tak sadar mengenur raga di bendera itu no betami juga jauh papa dia
puna lain udah mandira nadewa siapa mana kaderi ai aturane dia kumari bernabian ayasan ramana kunina nuauna papina geriyo naba nakadu ya eno sidatun nabila di bendera eno nasok wala ayo pamini ai au dia ai dia kena sulalla dia pai nang tame nadi di bantuan we bamindu rai au nadawa dia sia aku lai kau datang jurain napa minian lagi tawan 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 apa aku dah selesai penduduk rakyat ini sudi dan ari dia kayak untuk anak muda anu yang sama itu iya nama sama buku kita tapi nama dendeng dari sekebina ayo berbangsa anu tahu apa udah kadene dalam kenapa dia kaina tapam pemana ya paling taman apa ya madu dengan tinggal kami tiada dia jawalan ngeri saya mai wau rani ban duwe paminderain nabi apa nang tamana hari apa geria betul di bilang tuai jadi enakna yo apa dia
guna namanya lagi yuna istiga kemana kemana dan tak mana ayo dia sudah mulai Marah, pamilya, amin.
saburang kapitan harimau marwau dewa tanah pendera inu nama dera kadu ya abakan tidak tuh kamar dewa kami dia iya kami dia dapat kita anak sudien deh mau lau itu usah dipenduna iyan nanti ya abang pemana dewa susah juga gerang gue ikan kau kau lagi kita anak sudien deh dia itu sami nudi apa dia tahu dia nak suni dia ika pamili di mana wang ada wang wow dari wow ina roba atau bentong dia nak kamadi lah si jatuh sami nudi tapi ada jiwa asih jatuh sama nudi kamu nak ada dosa ayo ibu dua kata benar kau pangapang buya mama ditiarani kamu bagusan ni anak kamu tahu mana itu sana kau bisa lah kau naik juga langsung ulah ketika pinta nasa orang dan diingat lagi kepamangan pamilya aning ding maari na sugari wadawa mauna pemudai di ada tua kau wani apa berari kiai pendua tunai napa pagi apa payah ya uau tua tande apa pada musatania aku juga digetai kalimu dan kau itu dapat masukan berkenapan barat tiba ia itu rahaya apa minta tawan dewa berabai palupe dari tanah bertami dua minggu itu napagi dia benar sabaran kita ada masih itu rahaya dewa tawan-tawan kau ina sudian deh ngasopan dia asana nami anda giwau kami benderain nadewa ayah orang tua baik anda kami di saya dua corona ayah orang tua lalu kami di tawan-tawan ayah orang tua nada sabarang di mana yang adewa aku au dan dewang sana nega mata tahu ada kamari kurang tidak usah kita dia ibu dengan saat tahu nak beri di maparu ada nega sau bayar Ina na bumi nawa ubang kalirin dun na rumba una de na kakuma di depan ina ayo naku au na kando uga ku au ka ayakan du de na tiga kana akan dia maka di apa na tang na dewa tadi ha iyo ai apa ini ya ampaso tapi durai nungau lagi na suburi yo orang dari mama
Yena ini nalla muna Napa indah kenapa kena adu ya dewa Dia ini dia itu Mau dia tapa ini yang lagi tahu Kau yena sudi inde Ngadi pandura inonna Pami dia tandu ya dewa Mau untuk kuat Nalla mengami dia di Kau yena subari wadami dua Hari malam dia dewa Sabrang gelimai Kemantauan nami yang nagiyo Kayak wawak mandu dan mengami tirde Tidak tua usami no dia nada tami durain dewa Ina aina saude pamilya said kau berangya papi ada tami dua kaya uang tua lalla kana busana bonian mabu yuda tadi mana duni madia sendiri tidak tahu sama dengan kau gina di benar apa pagi temu mambu sesat demai nadi madu sagi nawa kumai kamu pagure ketika sana awina sukati tanah tamu mindu dan naik panganuna pendena kenakan dia nadi bai dewa tanah lembe di pandura indona hari mangapa beri kalau mampu sesat deman di made sagina awal aku tara pasal taman ada hari kali sangmai doa pamini ai makade mai nami anadi kau kagina subriyo bami gerai mau na berisai menunai yang doa sadaka udeng saya kena ada kau yena sundira benang di urung tabung maler udah bertani yang dengan tabung mapur wau di ngatani yang dari desa butuh tiga dewa kenal pandai dia Allah iba ide yenan sendira nama ulang beri nami yang lagi wau na dewa sia ne mau pona sabura beri pagyawan pagi yang dudaya na bakna pandu tara panana tamma na dewa tidak panggem kerana bernisi sahaulah dia mata itu ya dunia nama itu yang nak berami kapitan agi nasudira aben dewa maula berisa di mulut naian kayak pemandu dan kenapa duye ya panah taman lagi datung apa dewa familia Taiwan warna awina subariyo hari mama paguri na ada pamari bunga pagri ay bunay apa na dewa ketaan dia di dia nama harap ya oto walalle na pakina gani mana pana iya kapan nakan dia ya pada taman dewa siya lama berami kapitan kau patana lambe mambe udah durain non dua minggu dua sado mana iman don jauh padam saru kom koni ainian sama bunda tadi mana kami ini apa dimbe yunan sudien di kau hari mama apa dia aku kami kapitan
dulu kita napira pa kau na puwar kung mau masusa ulan na yunanilan na aku kabagi mapapayagu ay pamandugan dawani ka Panginoon au dia au betul nama raya au lagi ke ikaw perdinan sudian di raya biar di kami di sarua korona pageria na iya au ino akan de dia ada di dia kau pai kau nami apa ada nakakagiri at ang iya terkawan sa buwan bago na ayan na yo pagina sa ube ay ay iyo awari makapagiri buwa kapitan na di taming duwe ya uwaw tuwatan dewa pagiyang lambe Pada iyan na namin na iyan na Yoko sa nakahuli sa'yo Magkakawawin luwaw na iyan na Yinanilala na pagod parang puno Panakan dewa Yaman na Alman no pamili masaron na Kau biena sudim deng berani kapitan nai Mari mana paguri ya dewa sabarang be Kawangan namian nagiyo Kaya ko pemandu deng nagiyo kapang ayahan Mari den puji beri ya dewa Kuang be Pamilya saliban dami yang nabi kau bagi kemandu mati beran nawan dan bidara dewan napangi ketekan dengan dia nadi biran kau bagi lembakan dua pemaki dan nonya diberi saiman kau dewa pamiai dia Kesai geleka ginaan subariyo Awari mang apa beri Rupa papala dena Kamu magusan niya Nakakagiyo mapapaya kedewa Pamang pambe Beriya ko sa'yo Nakaaw di salakaw Kaya'y napapagata Nakamaulang-ula dito Nain udakan dito Nakakanakaluya dewa Inuwang pande Tara au si beriyo arani kau kata alam berbambu mga mitirde magiye beradil na dewa tapi ay duwe adwa gue so pamilya abulanay yenan sudin de ngaburang iya papitan si sapuaw bela si iwaw na dewa bumi ay duwe Adwa uwe apunto ni arani na amian na biwa na kajiyong iyangan nonya miyaka simuling au ni berabagi na nakadewa ni berandang Oy mau mana au mga uno saran au natika tawani au miyarang pumasaw lalago may pag ni dami deradewa miyaka O di ay irong no talo ka tawa unora Kau paman di maparwa Waputari no relinde Salo yan ang kapaman na dewa Wanang deon na Kanang
ai dan nau bagi ria tande ubakan derai nun nau bakan duwe taring ora linde matai de pakudu ya aku atau mau bidaya dewa semua rupa nape gena sakana ni de lau wana pikir kudu kata wa bei oh ya wa tua tande natera lindu nakadewa kageria ikau dai akan samai ku mai yudo wana ade romi de kado sadaya nang pa pemain. Okay, so marayag na kumas sa gugodak yan katanos sa isaging gotoa pagaritano o di nawa tayo si Mangudang Partisan. Gisod tigira na uman mis na badan na pagpagumar. Sebab san na pagkabulos nami sa kagalinta na kapipya ginawa kaya pagkataling maging gotoa newly elected barangay captain o barangay Pagalongan Honorable Baida M. Macadama. Datarin mabuha pagkabulos namin sa kalilintan na pipigin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naino abulak hayran nagi akong sialanan. Pengeling ko Allah ta'ala sumari dalam sangkanan selamat raka barakata manas sulimuna rahmat nakalilintan. Yang biakin walang manadad tunaguskan walang manabayan ni mamasa ko kalilimudog ko ng pungaluranaw. So, adong pamana Jeffrey Mindelano, adi ang naman kasakit kumagulaw na nakikos ko di ubangan sa nila makagi kanamat na napyan yung rakon. Ang dumanana, pero penalit manana na ulama sumubos wallahu talay dakarbay sa pawing na gudadaway niyan. Nasi kumanusya so kalipat na gusto di ka pakataruto. Kamatan din na bunara Ahmad dyan na lang itaw tawan-tawan. Di bukatan to maragin sa ginawa ko kapan to nirak na hunurabula meron sa Salvador ay dirak kilala na si Datong Hasan ura lang itaw tawan-tawan. Tumanaya pilumbay dato dyan yang tawan-tawan. Gusto lingayin na mabay madamaray din lang itaw tawan-tawan. Ay kang buhari na usay sa kulok-lagulok sa na sulutan na labilawan sa kapatagan. Si Dato Karimalando na margir yung pumanay mga dato mga bay. Gunyusi kamasay so potre norlida bay manis karanaw. Sumagyang punay sa watuan manis sa mulunduan na si malawad na pikiryan na depenyer sa tao. Kapipin dapatan ako na malapit so pamikiran ako na dikit tabi dia sa suara ko. Sa pagkina po niya akong
na magtalos na madya kapil ganyan ko ni nanaragin dengar mo ka na sangkwana kaplang kaprakanas suara ko. Sa tigamok manay mga dato mga boy na piyakan nyo daman berkanas sumanaw salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waswau gatam sama gina warna taguluan sampure nasarana wapatamong kudim Irai ginau mangade to kuing dina boku dina pekem Irai kau makaya patai dina tamasakian dia Ayang apa yang dulunya sana pipi darah yang suadi layam Agak wong berbaya kota di binatang aku upatayam Ani ngedaki asu suledai no bangsa sahiran wan Soau madung sarana dalam bekai awan nakali ngami ayam anai anon nai mantu naswau masan nagui berasayam asena nasini aku mal susina usi ainian payen taroka patagai nasitan tua upem Pen saben kenasan berdua nakagin sayang Akhiran sopatalung bermani sanemakan urwauginan payen taruka patagay na bukuday na pelagem Peray ako nanay sa kapurang bungay ni potariyay inuamulan Ading de supatapan uruginan sa bukinasan agay Wow so kaya panganunan mayamaru may girahin ay Yagin sandari katasapay dewan no kuwaw naman ngayon Ade tuwaw kay kira-kilalay Naladuling waw lamay Ay arakay tuwaw yaay nang sumarong kumayam Siya'y ilig sa'y narikata Duduwaw nang sumarong kumayam Besar santang kurmatay nang subay awatay Aw pagkanatumi aray nang sokak kayem Airay nolado deto asa bersakan dedaya kunem Enay agay say sakay nudasay di putay munauray Tamanakipare tisay nakaginami ayem Enay luwan naya antangal nakinadar naku ayem Amode sakay suanutan saliyang naya Tujiayani ayangani tawan tawai nalagi kadi ayam Akhirnya jadian masuk dato wai minta duam Oh ingai dak suma dak latau kai harim ayakeun ladi dato jiayane yang tahanem tay wai naira peneltian suluman hakim dingem orai anu malawatirahi nanu mangkapiai kader dua malan didagai nanu manawan nadem Kemayan nanu mangkapiai kader kumiakang berilem Abela duit temanur sabuk nasal berdua Au suling hai au ai naladika di ayam
orang ini kilala nama demagairai deh langit tawan tawai nagin nama nason oh berai yarun soro kono auran wamian angkaen api ilai dewa tawa pakarang kuno saya kinualan yang sadaran ayatan tayo nai api saya benak nak saya aduh anak kaberanau akan nalang pensanian mau sirani mindari desa kaderama yorem erayan sabakan salah berdua uralani tua uhayam saya anu uralani tahu tawan tawan nakingan masuk dato mau minum di kesalun kakak lesi hayam asain wow norai abula mayor sabun ya saya dem abe dua orang wana meyakini arti serta mayor isawan sehasan dua orang tunai yang arigem lagi wow lamu wabun sanian kakak aku wow nasdim ayo aura lagi dah Tuhasan waurai kiraning nayaken siai sabun tadi ai nama Qur'an dem adek api kami ring nadi buku suang gem ai ko kalang wana mangur kaginan man sudah to bayang tawa ini kilala na benar ko kamun oi deh na kesan na sari nulang hapeng sayang ani ai na dia puan ai na dia man sudah to benar ko kamdai nama tau sadram na pandisa gede kowe pepeng paten ani anak lau pemahaman ko bunora ulem ayo sabukna salba dua rasan urai langitau pangini tawan tawai nada kuaem wow desa ko bento aku muani sipayula dumi ini sem teriyai taurasi bai suhaila kami tawan pamile mindilano nakai ali daem ani ai naladi siraji pari apa kaya tanami masa dia nama sudah tua juga bayukisi dia bayukisi mana buku itu berkaya tayen ani anak kalau mangkai nama risan namur kaya kayen asia anak pemananan salah siai rajai pare pada milih minlan yang tangan kaya si bayi suau naya tawan kaya wajinahum ote ya di kome inderai dona toman yang adem ayo wasiat urani nabi la pamilya mautian yai kome itu
Wanag suka pang ano no ibisi pare ay sidi ta sobra ang isem Eraya may naladi deto ako may de pamilya tawanen dan tayo away nakatanwa magadi laladi deto ako may pamilitawan taway naging Son Ode Kumawapaan yung bengay nung mauray Apian ako kung Kung kuwawangay nung sa tuyan Kung kananang pangmananan Aula di deto ako mada pamilitawan taway Nadan ako ayem Amo desa mauirain Nayangay naladuga isem May ayon sabak na sa labaduralan Rato biyay rato Pamilya tabira Kau bebay namin mayem May say na ako pengmandu day nalamuakan dem ya suami sabimimpi rasa yan barangay aulawan aming bero kay sa kuwutan dem ay nau kaderakan budaya nau berbay nama agem ay la bentugan kunsian la si detur dua ulako au supami ai au be nak suka kaem ay kunora bula badi dei sapami Ontai awala kata ngami mamasa lagi pun si hailanan au mafia pun si alkagin aina sudim Eraya gena ino adi kesarunge kaplau aina ben Eraya biya katyari tibenia ila kapilin Wadanian Nawa punsani Nakana nawa permanen Enaenan Pupunoray Bula badilay Sa pamimimanen Ontay awan Natamasakyan Yaladi Kuiwiyam Ang pamili makaya wow berbay nami mayem May say mata malasay kian daya si puno wara bulem Amo sala pamili atadaya wadi kumindera inuan Aulingay kadyan ranuan sa giyak waung si halem Elay si dato aku lekay raso pamiyayem Ano raw nakata nami mamasa lagi nan sudiragay Au kagagawusan yan suy kupeng katayem Anian kanan na usadera de tang nora bula bulem Kaya iraso pamilya nulong ngayat minaso kunsian Au gusto kaya kekahiray nakaderakan dem Nora bulmawe ya pamilya ikawanem Entay away nakatan Hawi mamasal lagi man sudah to Yay no di kesalong si Nora
malaw iya'y pupengkatan yang kanau pemanan kinunura bulam mawe ya pamilih kawan saya wai nai saku mau nai san saya kalim muad nai tangan mau munura bulam airleng mau pamilih jano wakakan mayan amai saya dia masuk ya manis saya napon otai nakagililangi nasi datua wakiranid au pamilih tiano wadiku minderai wow soka kekairai ini honora abulahayan ya pamilih diraya wa mengirari nayangen au honora abulahai ya pamilih diraya lau aku ada pekeramku solang haina kunen onsia labayak wa pemandu dan solang nasi airaman au dikumian deraino nasi hunora abula ayam ayam ay nasi aku majan na pamilih tawan entay away na pariwaw sa bulak wow na bupenong ni mamasay autaman sa kiyan dayay sigun wawara bulem kaya may na pamilya amirelaya di na suawusin man sabuk na berarti nafsukay aku kahiran au sidat wa samanu dei na pamilya ini mayan helai awai dia nan masuda to wai nu di kesayan aduh ngai kai sabu pitiang buka aku menggeng wow makna tilala bilang atau disaruku ibu pekatani anak-anak wow preimanen enai nak nora pula sangan nudi na pamilya ini mayan enai awal mau ayat suka pitan saya kata bentuk oh di kumi dua nam suka apa ayam masih honora bersai nora pamilya dia gagianan masudah tua benar bukan muden biasana sulala sagi pagua unda kain alain waman sape nasi airaman sabukuna kalim wow den naian tangano kasi bainur hayai au tawan-tawan hasai na beranggi isi airem man sahara kaya takilala lakatan aming amay saya dianan masubay aku tarika panikan tangwa pun saniyay nabay paan mulo ugay ay mamay ato umanay niyan kananawaw pagmanen nasibayin nurhaya tawan-tawan hasan au berabisir wa masyarakat lakilan ayam tangan
awan saya pamili tawan-tawai na sabay na sin ere amay na ubariwaw sa maduyang adik ko hinduwa-duwa aw tamasakihan daya abkanadaton hoay anay naladi ka diyo maira pamilya ayam ang kaya so kaya di nunurag ulay din susyay raman awan tangang mamahan naging ay naman ason hoy dayat wow indirari nayakin nakuno awatanim itayang gaya sumangan tanganiya nakananang pemananan kaula di haji umaira pamilya ayam ampai aswaw nainan tangan kaya sibun wawara bulan ita pamilya tadaya wasiyairan sama pantau au bapenong ning mamasay nagsuka kayan ay nasiyay dato sama suday namuri ay tawin saya ida isapay nasiraman sa buwak naming dilano au katana magadi lagi na naswaudim erayat benay do di kesalong ya kaderaton oh ay anay nasidatu sama sudi namuri atawi said iyan sudirak nama tau sadiram na pamisang degeda ko ibu pengkataan ay nay tayangan den ay ladi berai dua pamilya imakai ade mah berang istirahat sau bekenapa keilungan au bepen magadi lakaderabe iyan masuk ya mau saratun oh hai na mataya nasan takana lau pemainan awala dibai deh pamilya imakai ada maya maka saya salamate nako salakau di sayem daya kau berang istirwakan sabuk kenapa gailungan au hidayu watau adayu parang angku aoy no masagi nulan diakin sadaran ayetanen entai au naya bisairin mengenak kesalungan berlawang tanurun alangah bensayem ani anaya ko pemandu deh nakapuk berenang lain lemai ate ki hunura pula haula pamilya dayungan au isapeina kapitan sabekna pagem ya wai na yen man subai ya benar aku kamuan oi nak kesana nasari genulang pensanian awana nau pemananan sakia matai dunai namun ora pula hayem awalai pamilya dayungan namanan matai
au di kominda ino nakadera tuang oh ai lang lang rau pamitawan tawan au gienyan sudirage ngai no di kusayem adu awang ni kakagul usanian sui pupurang kanatain ane anak-anak naus pemadanan kiunura bulang muamar au pamili tahun aku pemandu dena kapu penalang mati sakadera berim iya si bae inorosala mapamili imang kaem abede abarang sirwakan sabak napangan tapan au kata nami masal lagi nama sun oh berai bilang kama diri sen kumangan tangan ini anak-anak mau pemadanan sabukan akan didayat au bentuk ini aktivasi bainor sama si bainor salam pamilya makayan abai beragi seruman sabukna pangan entai apa nenayang tangan gunung bulak kaukan au pamilya amire labari wa usabay hati ai au no ko na mga dato nam sukara pangalan ayen au na di biya kunte ngaso berangge sabare au kata nami masan di kuning ayen ayen nakadera tuan ayen ada makan ayen ayen sama saya kapapantang nakakagiwa pensanian yang lagi nasaratai nainan tangan kaya huanura bulara pia pamili masarunai awaya din susiramai na barangay siyairem awayam sayinare kata pawa kadikumin kuwawem aduh aku anura bulara pia pamili masarunai au bisa ke penatusan nai nai hirarin nai ya bena berang isiarau man sainare kalatain ai awak kenapa matangku penakakan diri aula dibai arni ya pami ya ben belayan ya berang isirawan sabakna aku belayan asio nakakagiami mama sa subalayan aku au tapat au sidatori kare dua pamilya ben belayan komi dua kaisak wa ma nai sang kaya kane hilimong dasi datori kare du au pamilya bulan ngai adikku main dua bulan mana saya kian dia bantu kaya ayah gaba isa lebas tiung nak
tason Oleh dun nabuso kaya pangano nakaderakan dem Daya bakani daturang lapamia abapun awaya din susiraman sabukna padim Iya naman nalay mata ko pen saladi tua ujim Iya biaya kami niya salin kasirangan sesamai Mau kata namin masalah bantu idakon Ojaya bira usiramay nasasawumay amuriya tawim Isay nakagiyami ang anong ni panamatunan Aku din pagkarakong sunang wanasiraman sa kapapantagun na katayang magim Kaya di na kaya ko upamandu din nakapupray na layim Kamay ate ay sakiya buwa puwan ay nakunura buwan lumayo Wakanasan berdua rakyat ginawang Upaya ay dua pamilya langit kautawan Entay away na kinapong babuwa kapangangan nawan Diya'y kapong manisay ko mga pang katayan Ani ay nakasadi nasa munay sumpadi ay napayan Agay ay kakagiyapin dari sulutan sa liyangan Aula di datu jian yang nitawan Entay away na di kadia kumay dainen Kamay ayol sabuk na salabad Wuray nun dede arulay Kagiya kuwawan ay niradi tawan Entay away nasiyay solo tanagawa sa kupatarwa kapayem Atay agay nagiutuaw sukali pagpanan Naginapantay Aw kiyang taray Sakiyay pagirigim Ini ay kumarata Batulan Nagkananawaw Pananin Enay nakira diyo Tawan-taway Nasubusong ay niyan Ayad Numiyang asiya may saya sa mayan Adwaw Sabay na maitapang taway na dinihan Nakisuang Kuwarin di ay rakiputari niyan Saki ay pagirig niyan Aw maratapat ako ingedasi masitawang taway Na isa ko masayang Ani anau malak tutulan na berdingan na bon Walaya wad kai kira satmuai na bataluan sariduna ipeka gila sudar walinon Oge mamana usaka undela obatara pendim Edaw nananaw pamanan kira dia tawan-tawan Aw si solo aw tayo nagawas sa patara kapayem Tayo grenay ating daga ko ingad na batangan ibem Ayaan na dit mo tawan
của nam ngày để tao cuộc sống xa cứ tin đi na vui nghe au na na cũng na na kira đi tao tao na si solo tana cứ seko pakar wa phải tay na ka đi mình ngano ni si sa pi ai kere era kena na ka đi say ma tua unai apa pemanisan air nang salua berdua raka pupuen ada mai napia kasi beni namun siai paralayan ani ada pihak maradi pangabukna salua berdua ai nomai kau pulang wamun si pagabila atau sudah tu apa kumpas aku utayan Arya mati ar di soba apa gedi la wau ben an wau gai na kadir wau mangakadi nang sumang lama au katerus sapa ramai nama berdua nak wau sayang abe kaya no ma panganu na bukanai salem dua rekabut pia pekak timbangan inana maraden au dibuka darum dungai no timbangi analem ai kakak dia somai ro unaladi dia tau hayam saya no auralani tau tawan tawai nama pinai kandato ayat na pitu daya na kau surakai sega kapu pekayung perwau babekenai saya dem abai dua kanan na o pemangan kengunora wau lem amayo sabekna salba dua urala di dato hasanur aulani tawan tawan sadina Alayam alayam solo tayo na labilawan sabak na kapayam tayo agay na dato karimalan duwagyan na sudiragin au pagalongan ako lalagalaguan ako solo tay na nabim Ilay awan sabok na kapatangin Naginan man suda to Ay no di ay kusalong ay si solo tay na nabim Ilay awan kaysa ko pitayan Ko kakasing abuam Gay na rumapel tilala bilang tao isarog ay pupuan katanian akagililang iyan alado ko iyalapi sa kaya tayo ano ay nabiyan man subay makapay na yan ayan ako lang maginanungan na talagang maginandang kaya timbang pangkukada naman ang pangkudan ada masih dia ikailan awayan kung ape na alintado betay dua kapang bagay ko datan mo mamaran dong kanan mo pemananan wala dugoy alabi sarap kaya tanon ano nabulai anakku tabay ram ko saya tua urogem agian ada to karimalan dua sulutan labilawan au bekeno kapal taging nasiran suawati we
no kasudin suara nundem Nerai na pangalim gogo birai mirimi pundarai nuan umatungan ai na kagirangi ayam Rangayan panan matulala gada tua apoi dulam Wakaya irakatan magadi lai sapna kunsian Audi kumindarai nuan kain naman son Wadaya mapanin kengenom aurai apian puaupong Awangai no bangsa tumian wong ngakagilami yang anuan au panalamat lalang na pagkodong pagrakong sulang wa magadi sa kapapanta gengem ken ay kai daw panomiderai do to ji pare suau monaya sa sumore na palay rapi raya sana tanah napi penderai mau anu rasain raya nau suasana podini uang sabentuk radio au ino koan mang ada tonati ko pemandi budu kita tandingan tante ya watadera ke nabon Olay nang say patay de ko so gendi ko tanan di layam ay tawa ay dua buha mujay nagi ablagiranan saya irong samang nang sagay sulalan nakapenderan yan nang desna kapem ay san say do pangmay Marek nagmas sa gugudak yan gatan sa gen ko to pagalitan Ay
ayam mana nih anak tadi detok ini ayah kadi kamar dia nama sudah toa ayah kadi detok yang kosong ini ada kawan ada rami jadi benda pagari kata nama si kan sadar datang mendatur tak salah kawa tawa ayah mana nih anak datang tak pagari api anu dokti yang ditawam benar ibu tadi ini yang pagari dana awal salah awak tahu kakak dia apa yang apian dengan hati tawa kesadaran buat karena yang masih kesadaran nanti matan pagi dia benar tidak ini pakai nasi pada meraih dan kita tawan-tawan asalamu nama yoraka pagi dia benar siana asani dia udah kawan yang ka aduh dawa ayo nama keselamatan dia nanti bidero maka pembenana yang kau para mata lawan ada bagi bagi ya sapa sagi kuragan nah dengan aku dari asasilan budaya kau dia kamu dah benda busuk hidup dan dia dua puaya tadi dia tong sanurade wa onorana amaya orang mereka udah di pengari giwa hukumnya kambelai abada kakak manis sana dan toa dia juga puaya maka tu bergena maka tu bersenai pun berkata ni anna Dora budak sanor, mayor nanti kuwa atau sasa belum dinombokan. Ayah kader topi yang kau mati detoaninya. Tamu sade berdurna, wana mana kiana bakeriau ngan satau. Maga esok maga anak penada nani yang api jami kukudu gak mau nong esok dalam maka bergurau samsi jangan masuk nosonong ina. Iya nani Batan kami ko magigian kami dato anian na sisino sinun niya yan nakau mi pantang sa tamo ke di kugayon ayonana biya ada sa tamo kana umi patah sa ada di kesusulutan ada penanya sa ada kasih di tibulo kemadaya gede ngasar dia nani mata anak tentang dini umaga kaki jemini derona kia hidup nakan ayah otowan ada soto tasari yang anak assalamu nama yora ayah kadinya kemada tadi dan dia nih bagi dia dia bagi di tawan dia nama suruh dia toa itu di beda ya di berbeda duduk ngakal ayah otowan tadi ini kita dubi kita busung ada berlaku sasa ada begitu demi Enom bau isonotan sariangan dua wisai kadua nai luminde doang oh ngadi kata biye ko pesing benaka uga kasakiran ne dia nama sudah toa dia nadi lungan tawa perkada panasa kuta apa tadi gano tawa kesalimbutan bagi dia benar aku bisa kadua dikira benar kata satya kana tadi dia kemada ayah jatuh dia nena dikira benda-benda de arah kata mindir anak tono dugin nake masaka koma arame lagi dia bendara menuju desa sana bedura pembulu pembulu kamu bila saka ingin dah morisa dia kata kau madakal lipat tau sabu yudu soma muda pada yang mage di desa sinapang kapa arangan desa tadi korpai ayam mana yang ada yona tadi beriraida si mada meraida lagi tawan-tawan ayam mana yang asalamu nama yoraka itu dikirai maida pagedilanakan bagi dia benar pagi tohon dan oraya padiri gendawan
bisay kaduwen na makasasalamatan na makiroyo-royo di ko salakaw di salakaw kagi yang mapampayaga pitungguya dari rasa unora buhasan nor mayorate kuwatawa kusana asari gagak bisa naun sowi kita busung ada kelatawa bantu gadato oh ayah unora buhasan nor ya gua ko ayah kagi yang mapai apa ida makapagpenan naya nako para mata pisigi inani mata anak kagi ini jerona kaya indinan nakana ayaw tawatan de kadarada tawaya bentukani hasan nor na bentukana maraya gubernur rabula mayora di pagederon dong anaka itu di pesatong ikasugan lebuk sumpah pa antangan aku pikira pendanawa mapiyana ibu suporte yang kau berbandingan dari anak kaderan datang oh ayah dia nasa pilumbe solo tanasani yang nasa namuonan amayo raya datu dia niya tadi kali kamad yuto masuk toa dikira benda denda karasa dari na di dena apa sobito panana benda penggerak tangkap kamu detan mengusaha kaya pagkata demanian berdua ni samona apa mengurus sudah ogena itu tadi marano ka makatumanan ni anana gubiya doyan semote maka pagindong menung sumangaraga sa lamin at bisa araga obu ulidang akan nasiya kamadi na ako pagkapala di sa sabani sila mo Tebrana ada kawain dinan pangkatan amaraya dia toreni mo wow hamada tadi nabi nemu dia dia nama sudeto uga kadang kediti ko beung aku kadegna kabenare gena kakak kaki dia torenia tadi wangko kita badag wangko koman ayam anania nakang bulalan niya nasa tanga Pilipinas bidang ini pagayona di pagdirudungan ayaw tau tande mau sila di baison naya nadobora demindera sa sikan desa tare kaisa mudi oh mara ona bugie de tawa anana tadi jatuh di pere pamili mi delan noa sama muka maraga di dang ini pagayona suwadu ini seperator beia sohaida di kepediron dongan tadi tidak benda ita bugi bayo bisi dia bendari gue basa tama ite timu sada to so manga beto gani masa sakadi kuau kira nada tadi pari lagi nadi pari naya dan taga kan nak bugi jatuh anan dikira pakedar na bentuk jatuh karema pagi dia alandu pagi dia dia so pagadong aku lalaga anu narawatan na pagadong aku lalaga lagawa ko ngana didang ini pagayoni potare miring beai ladu beai ya bisa nageri ya nonongan atau wamori atawi sika di mo omina amo na beai ya bisa arah kata nonongan ayam anani yang kakak dia jemput siran na jago pagi nalangan na tamasaka dedaya opinung buya deriran betul gijaton nasiba nana opak mama nana otowa tade apami dia anaduna tamangi kadi sale kagi jeri yang nara ditang ini pagayono dadu mais setera abe iya dia semina sari pada alanuna ayaki yang Hataan apakah kurang penakana bantu dia ida tahu hani paisa mudikon Garawan ayaw tua benar kali itu dipilih wae kali dia dilangi na bentuk dijai na dengan pamili diem berangka nana okamanan
Dikano pemanggawa ka ano tenaga pemana tadi beri nasi ma ada ruang kaunting aso ketebe teknologi di pegede rundungan na gua kebuan na betul gila tunai la pagi dia landuna manu gila tunai bila pagi dia landuna gua kebura di kena betul gila tunajir pamilya landu irade kakam pemana betul ganina duma pamilya landuna irade kakam pemana betul ganina ila pamilya landuna demi bumi hai pa wow dia tahu alandu ona pakai gani iyo dina ada dumadakan latau kaki ya kau pagane na pipedera anakan desa bapa ini kanada ini kata bawa di tugu pinapangan nona tiu duga pewirana maka tatara gendana demi ya kenduruna beriu detanu di kabako depan utulla kia pagi di ronesa au pantaro kapain patagan kakagia mapapayad daya kiyang bakanan na kadarupatain alam ako na mapanurugan mo na sa pataro kapatagan bago perang ko may mga adilaga o saka si kesamporan na sa antanga sa nagbedulang iya sa siman kadara mayuraya ginaupa na ba sa upakiliya langit tawa pakilitawang tawa naka kagiriyan nara bago panutulas hindi sulutan agaos pataro kapatagan na kapagpuna na dumana bato gani dini ayah kadiya kamad kaya ganipani yang aku dan denam malasai itu pataro aku kapain tagan nakau udah makan belawa gesira di tawan-tawan pemuda na somo sema di buwe soma lelanga iya tara sungguda bagai di kuda anira di tawan-tawan iya di pendanoano sudah dosa pinipina iya gana tani rangga iya pangan apina nuda dosa pinipina sengka lagi ya benar iya to kawan utawi betaman sama dengan nika pamimpin obe genda di mutawar sabensa lagi ya paninin debisa genda kapataganan na upamana pakai negeri umaka bago depan utula saya kau dempa sudena kapakun utula kau radi tawan-tawan udah maka kudawa ke pantaro kapatagan ke saya na usutau na kepada sewageng aku pantaro kapatagan ka ya kaisa adongan na bedera matong kopi atau masih mau reko di kukungan palau bisa diusul dedang mayama anani anna bani yang dederangan na robe una dani yang rorongan utapar rawasan otorogan kapakun maki sambil dosa mana utasa gelisengka kaya bisa tapi kira pebel maka kata seni bideguma robe sama angan dan masa dan tato panagi nabi apa menagi na ibendi buat timora ibendi dulu ngandu mani ya nama berdua isena iya ada toa iren dan iya naroba ulah dan yang udah lepa ulah lien diri yang katawa nami ada nunagu bata arah kata berimbinga ayah sisan say Biaya kero sendero ni no gaman Bairan dena pula dengan semua gamauin sekarang menasuk kian negero radi tawan-tawan itu di paku maragi kian namanya gania dia kita kawarona bapak kau nonton penasihat di daranona bergunung tanah gegoko mangatongan ini yang namanya ribu sakalam jadi yang kapan tonina kia saudaninya samarina meyung ado adalah anak mami narana rumah kami dau gede mana strategi nak kadinan tau hena kenapa kapagi kedaka kosong regapir dau sadang wado notakan namanya ribu sakala beha gua makan gelam gade nan nama aku mite tatana dini udia nakaya kan dedim yang nanai nawa lu ya kan ada karang kasuwagung buka buru-buru waso maga dia oraina pertama muda waya so itu beya dari yana gunia nenda karasawagung ama kurada maga dia orai guden buru-buru gunina sungedina buset koso tagung kona ayam anani yana mini ya sana gimana mini sadetingan
Biar nunggu jadinya di dalam mana ingin na si masapurna ayaw tawatan deka kaki dia ko makaki dia mangatongan ininya na si masapuran na mga pagarini na lagi dakan dudaya iradi tongan-tongan na tamani pangantapan na manung isatoran niya pagadungan kundalaga dagawang kumungangan umaniya ni tandi isi sapi kini na disarat ada si radi tawan-tawan tamaki musakada na mabalong ipasiyo na domingo ipasekan na manuki di maani pertama di malata sa panama nila sa ating sumber buwera gagain na buti na makawapan daging au dato apangan tapan manaya sa tigyan au benang minim Bago ang mga panas sa dera kaburu-buru maga dia oraya tamo kadilimbenan na tigiyan naman na ayaw tawatan na sokoli bagadagi si dato asatoran niya manaya sa tigiyan kadna dato amin na uwan namin igaguga mga ramana sa derna o si isa marino na pamanutulang kadang-kadang garakan tubuh paka ang kamiro di sawang anami mama pungagang manami mapamenaga mga panaman sa derna soki tato niya na gulin makapundagi si radi tawang-tawan maana sa tigiya na pamenagan ulango na mga panaman sa daraka kanutulan na kandena kagain ko magabiya beserius o dila minyadanong nagubata arak kataba di biga ayasa sa sapi kayo sudero lino o gaman bayiran na padenga so agama uli salaman na umakaayong kano at tigiya na manain at bidiktan sa perangko pantaro kapatagang ka udita no mamikira ay ula-ula Ano ako adin nakabantayan Kadinan dato ilan nakapunarigan Niyairan nakausasakan Nawaw na iya sa diyo sa deriyo Hindi ako gusto na nga ginawa ko Wara sa kaapiya ko miyadaba Sa kapaninin ko Ay maana niya ko Ihid na pinugumana Biya linitan ko Pero nakakaayaga ka Kumanaya niya tiya Dado makang gagaya So pandi ura sonora na tatawa miya Nagaya dado makakong ayan ako Kung ano agama Tegiya naman aya ka Si isa tangan at tangaro Na kanyang ganate ka Behening ko warin ako mga tongan aya ka Pwede nga ko kuwing Dada mapandun minoro na ka Ayan yung matatatapi Kapipiya ginawa Daag kumarita ko na sarowar ko Kada nag-aaya Lalo ka sa hidit Aya ka pa kadepin na So ako kaya nagem Roao mga padarinian Lalagi tawan-tawan na umanisan Kiyairan na nakiyasaw Adiran sa marina ko yung alo Dalaan na mami narana Ulit makapundagi si dato kapangantapan na Maana sa tegiya na miya kaayo na kawan Idikta no sa perangko pantaro kapatagan na ka Udita no pamikir Tegiya na malain ay tugaw Lahat saya na unso tao Mapalit sa wagama na sa kuling bagadagi si dato kasatoran niya Maana sa tegiya na miya kaayo na ko Saan saratan ka na disara Takadaan ka saratan ka unutan na Ditano dua-dua na mamagugupatan na Mag-isa-isa tano ka ang tano makadaan na Higinan dingdiman Tagaan na sukiyan na daro Radio tawan-tawan na ayaping daging Iyan na kadiya mayong kanoa mga pagariyakan Didiktan sa perangko pantaro kapatagan na Sudah ati bagiyan na pamasasasina pa Tigiyan naman na ikapangalingatakan na Uga amay kami darak ang betolo sa rido ko Sudah rodino gaman aditano miyakan na miyaka ito tano Tigiyan naman na aginang inim Lakaw ka na ganida ko Maraw Ipura ka na Nakuwaw makadabanton O gerak ko katumong puso Malabagi so kadua ngaran O gait mana iya tigiyan Mana isira di tawan-tawan Mangutano sa kota ada
didigan ako tanasitan o bango na sa arak katapaitan apay sultanan niya na sa kami pagpagawato mindidigan na dirut makapunana na adangan ang itindi ora sa pada kada dila yang kriminal ka pagpuna o butaw ka o kanili di ka o sa pagkita ka na ato na pagdagan ako ana sa ika makata na sa nawa sa igabawa na apa na kada nakabangkita ko wala ino tadi marano na buwiran na bem ang wow na sudah didigan na ako na kiyalo sudah tara piyang abu bunso dan sa kayo ang amindangin tapi ang una o sa desaning berimbingan na aya ini kan lebut kayo gimbudang manisan na aya maan aninya na aya ini atapon untuk kabulawan na nakaidegan o tari nga bigan na nung masih gana berubah sa pelina usa ini kompetera benar kami yang abu dan lain mulut tangan berubah padahal natang mana ko au suma ko ilana ino tadi marano gana takoro dan ka tadi ya benar aya ko pemandu dan adu presiden sa antang pimpinas budun maka pendeging mana sategina dia rada keson aya maana ni ana ibu sama nila nama baru bisa ya senang lebih musa midena opa magaraw ini yo somarangin ko sondero ani umapan budak kota apa nari gani la dia tawan-tawan kami ya paman aga karena tong ini juga pernah ko pantaro ka pantaro Rano dan aku din makan pendegi dia nira pisu nama naya sangati dia na ya mo di so na sunda to video ompa marangita sundero na ino tadi marano na bumau ma asumusi dato video ompa bumakang daw gede se dato video ompa maana sa tegi na mga kapitan na kanata na kano pagadi da sina makaparangan hari para duso pagi na tama ko sumako uwil ang tanong papanuguda ko ta apa hari gani lagi tawan-tawan na ino tadi marano na bukidang panugude aya pindegi niya na bumakang daw gede se dato video ompa mana sa tegi na di na para sa dara kapinalani yan iko ko ta apa hari gani lagi tawan-tawan ka sorong ako sa akada ikamata di pangano sugero di ugama kaliya mapapaya tanda pagare ko si adi tawan-tawan ka aya ko disuruh gena amay ko makadano na rugo una dan bisa di dan makalasan palaya mari ko sugero di ugama tujuan panahari itu palaya katakan aku kota apa nari geni lagi tawan-tawan iya iya nama Nae naku makan belau gede Dato video rompa mana ya sangati Iya nama kapitan nakana saya kano panalan ayam anak dia sama umat sebelah kena tampar sama gayawan si kano takkan degu ada kato matampai siapa mamuli betesa kaporo anak bawakan apa sama dengan karena si kami takkan bicara depan hati Rano naku kirana panu kuda Buma-buma pamana kira dia tawan nasa sudaro lino uga mana peniringan aku ba bunga kangge daw gini radi tawan mana sa tegiyan na dato ako sakala abu tuga ka tuga na dato ali sulindir tegiyan na mana iya di patang mana iya yang kai sa ko na deriran tegiyan na mana ina bekening ka sa aya na arak kata mata paya tegiyan na Nae nasingkan na kadene kasimpetan ako lala nakakatotoo nga anaka susudaro lino ugamana nasutampar sa diuwen pakabuno da kao so karbay pagirasari ko lamangan na dia naman
Sutabar sakawaanan napakabuludan kau sumaruli datang mosir Tegian mana ina Amay kumakadano na so sujaruli tugeman Padilidan kapira sumatalang dawato ramay ito kula ko ngangka Ayam anani yang kamasira na saya pinapapano kagiruda Ikaribu sakalagu sujaruli tugeman na Ayam kumantawa si dato asatoran ni Maana sa tegian na dato asatoran ni na isa ka ako mandara na Begeni ka sa ayan na ada pangabuti hati nah nasingkan nakadne dia teriku panaku mangadakum pala ona so tamar sadi wengana paka begenang kaon sina pangatami genna dia mana ina so tampar sakawaanan paka buluda kau sogerana pangangan jadi yang mana ika amai ko makadano na sudaro ino gamana mati tinga rairana rugo uladan kana padilida kakiran mau kawatan de pian bede kayo wang agitan ita masirana saya benar papano kagi dia no gena ikare busakana aku sudaro ino gamana dia ini man nah aku jermaga penduging radio tawan mana yang sareting iya nada to apangan tak pernah aku sekali pasio mabaroki pasakana tamang di maale pemanung di malata sena saya tano kakak dengku dari tiga nakun takadera si de tano aja sirang pedi beya sudero di nugaman tegiya naman na si sama sauto na maka pesipa simpang so para pitano to ngamitar daso kita mita kau sura para lumadan degi solangi tanang irungan ledingan ino tadi marano ngaden tato malagi na ini guru sobut to sa ala kata mangatampai miya kapag nungasih dato amo sakala abu sumanga sunderona awi tandiman Rano nami ni kala pasubuto laga pangabuti ya kami kapage eno ngasih dato asanto rani abu sumanga sundaro eno tadi marano na maka pendegi sila dia tawan-tawan maana sa tegian ada to apangan ta penagu sakari pasiyo na mabanong ipasegan na sika no pangalasan ada pangabuti ya kaani rupa kedegi sila to asaturan ni tegian na mana ina sakama muda marawa beto gidi maali pertama gidi malata sena kita no panabanga ara kato matampai itu tadi marano sira dia tawan-tawan ka utar dalo pigi ko maruya yang alamana masari gida kita tapaka sasagu dia kali yang apa ya ga pemaga para seninya nak adida kaya ni yang sudero ni nugaman dan tato malangin na dia betaya ni si dato amo sakada tato dina ina ko sakai ni isa ko yang ko au sudero aulino Gaman nabud maka pendiri radio tawan-tawan mana sangeting iya nada to amusa kada buduga kadong buyana di mata omala buye dato ali suling der iya mana ina bedu dengan ini di ko kai ri sa ko yang kabutalo sani luko sujaro ni doga mangasa ka pemani sembe si ka sauri yang kasih ako sauna anaka ani ra ka to kawi ya biya ka de ko masira di tawa-tawa na di mala ko ka ko pali di na ya iya naman na ya pakaran non wow korota tadi sira dia tawan nasoson darolino gamana na ini dayo gakalang kagi gari yang naramani ya nama begitu tak keseda soson daruang mga koli begitiga bukira benarani ya arah kata pait dan nami papan di koron langi daw saka ko nga begitu pagi ini dan na dia mana bali yang malang juga ko pataro kapantagan itu tadi marana na gudi maka pendegi nga maana sakit dian busung menako mana buat negara tiar buat ulah dan ini orang pakai topa anak kesainar kata topa sosudero ini mugaman ayah di nusantara kau busala mata begitu tadi tawa-tawa sosudero itu gamana ayah pantara lupa ini anta panirana yeoni lale sakoria kenali
den anak maka pendegin aku maka apitan Niera nayakan diri ingin pada ya tanu menjun antang abad tadi juga udi tanu mambe kerana tanah tanu beri bisa tidak makan lasan jadi dia mana ina tigu bisa kapitan nami ya ka ayo nako saka pembelingan tano betapa nama ni ika berita sabe ya ka ada sudah gana tanah saromata ya akena nah ina gana tangkoro ayah kopa mandu dan siradie tawan tawan aku den maka pendegi ngama anak satigien nah mangapa geria kana dikanu den pegawani betanu di pekangan akal betanu sari tuko sudero di geman ayah pipikeren kona setakan di rentano kadina aku simben ka minggu bulan tanu susu eno kadina ka ibeni ni dan so agama kadina aku lakukan aku seliku pataro ka patagan bisa mana ya pernah dikira satemuan ade kepasomawarona biada subelang ben semo ketari gugar ditada tarasa buru dan dudunan tangan maka semadang dona manubet masuk kita tanda depan ini dega ikin tapi hubungan ino tadi marah si radi tawa-tawa ka omaninya kan dena diduga marah tawa ko lako walolot yang pataro ka patagana di dugna nortina kali mangpaen paya gagap pedalamatan sewang jaro dinugaman kay pagedi yang sukampilan ni pa agraga taparo sa diyuweng taparo sa kawaanan na kuray tayo singko tadi yang mapapayaga ibida pendada pataro kapatagan na ada kan limang udah ayamaan anian tanan maga araka sa tanda pore pai ipada diliran sina pakaparang anaka itu ni yung tanu jika ayah ko natutulan sina pakaparangan ni radi tawan-tawan ayamaan anian namang ngurin sa sore ko nakarbay begeras hari ko lamang ang ala tadi yang mapapayaga sina pangamawarawi radi tawan-tawan ayaw to benar ka gila amin beto sinupat abag lagi hindi sa ako bakulo dan ko ingat nanao pamana na mangulina ka sumosira sina pangamawarawi dato amo sa kala nanao pamana na di mata umalagi ka nanao sa parata na gila amin beto papenugulan niya na binibata yung dan binidaran mo mga na aginan ni imam taan na pamanganga sugaran sinapang mawarawi dan to asangton orani kay bilamim beto na makapukunan na yan so matalang daru gumamay itong udedende ibilam ini sugat ako bakuludang kubingedai pengakakaugu matalang da atong lamay itong udakongan nanao pamanan na napamde gusto tamigin sinapangamawarawid ito masatoran ni sinatimani gusto igira amin beto na benugu dari niya na kinibata laing gedagini garabuangonan pakai negeri udena nari dato kare ayah pipikirin ko pamilya dan duka niya aka sesumasa diulo na marino si adi tawan-tawan biada du suwigin na sige yang sakawani domininta di suwigin da gusumada kena tao de yung mantau ayah pemamayuran unurabulah hasan waurau kamanisana deto abnari kamu udaan nami pengangari iyo kadara to ayah lagi geria benara kesanaan sari gambar sobinan digeingan ayah pemana benara sokia tantoni yang ayah pipikirin kona kagi jemi gudana si sapi pirakan ya indena makasih sodota sari yang anak ayah dan tojiani apa pilih ya angan dia apa pilih tawan-tawan busok ada dia menjago badai yang pertapara ladi mada merai dan lagi tawan-tawan asalamu nama yora di pekidi rundungan anak mabadoki hasanora hunura bula mayora salep belur minum bau langit tawan-tawan nak kata yang ini dan bebugi ya kadede ya kadaromoni si pada sewadum ini seteritor si bayi sohai dah pagi di tawan-tawan nak pamilya langit mau pamilya ini di lano di pekedarundungan di lang ini pakai nala di dato di
peri ya pamili ni dano kataya nu besiran aku dia kan daya ila di bai sunaya pamili ya langit tawa pamili tawa-tawa namuri ya tamuti ya lalu burde mimber di langit di pagayona ator niya nabila muri ya tamuti ya anu naka peman ibisi perisidin akama de jian na di pagede rundungan pamili ya langit tawa pamili tawa-tawa kataya masa sabi bisa presiden akmad jian ay sabudikum mara ona gusto bani semayora betogan ni birto si birto tambira isama ko kamaraga dera ko wa idena na mga ko siya laya betogan ni jiami dinilao isama ko kamaraga tamani hunura bula betogida tomawe pamili taman-taman no ay ang tangan nagkaakata yung ilanabagi ako siya na yan at mabalog imiralin ay sa budi ko marawa pamili din siya no na bubuli-bukim mosan pamili at tandayaw at yung ilanabagi ako siya na yan na mga nganong kiyuyam awaya maana niya na pamili makaayaw na lumibuki bedili sa pamili mga tawara isa kami ilanabagi ako siya layang pagdara ibido pa so beri aku surat lagi pamanayo kadara mga ordinansa gusto ka din yun kaya maanang niyan na betogan ibu di sa air tangan ka di mi pandirang iya ina na tamanan dirudul po sirudul po ubinay sa karudikum mara ona kugiye dia tawa wala asia bedul kair kata yang ini nang muria tawi noro nagi ya kusian laya kesana asarigan ko pemindigai ngedana na opamana na sia bedul kair ayat tangan ka ibisi presiden tak apa madujian jian pamilya nang itaw pamili tawan-tawan na di pembeli rundungan na awayakin la kau nakagiyami pinadan kunura mula kamaduay pandipain Daka pamili tawan-tawan na sa barangay Bulacan ano na lang pamana kadari unura bulsa mga kapitananya beto gida to kamara si kamara amirila kataya minalamba isama mo kamara sa kadede mendegi ako barangay berandian kagi yung ilalamba kadara to ayan at tamang isama nudi nga pagi di padawa nga isama mo kamara ito sa barangay isang bentau maka dari sama nudin ay dugi buwa puanan ay panderupan Daka nahunura bulsay nora say nora dininding isama mukam maarga kata nami dedambe pangkatano barangaya berkenakan mudan na ano na nakapemana hunura bulenora haya pamili tawan-tawan na isama mukam maarga oriyan tawi kasan na digira pagdaran asi maka buburo da subarang dikilala sa pudikum o maaraw na lawan sa tawan-tawan kadari guna orang barangay sama adaya kabeberkenaan yan na irari kakampaman ayaka di umma ira pamilya ang pasok katayang iledambe kadika di umma ira ayamaan yan naka ito mamiya kadika ini gulalani yan susugu eno kadendana pandu eno Muhammad pagi yan papaya si ima kadidaya ayamaan yan sa barangay mamaanon pagi yan mapapayaga kadari unura mula ayaka di umma ira pamilya ang pasok sama muka maraga pada rumah dahurugan di koroha di pakatan di pamananya bentok busuk ya pangano na kadara kamde daya au kunura boleh daya tau moria tau tandaya daya maka tu bakang ku barangay sama Pata ona tamangke uno ora bulla kadali samsudin si samsudin saide katayang ide damde kaya maana niya saya para ko barang ini dilano sa ko pagare ko wadi pagede dudungan na beto di samsudin sae ay tanah kita lagi dia ay tanah
karena kakak penedina karena betul yurabul awak baida makan damasan namakan didaya berbagai pagalongan nayakiyanan laku naunurabul haula pamilihan dayungan ayamana niya saya makan daya benagi pagaya awana ika pemagawa ka ano na nakapamagi pururabul muammar pamili tawan na kakaya ng busiran ayamana niya na betul gani muammar pamili tawan na tibuat ako wingin de kagi mapapayaga kebutuhan sa ako kay horupay ni kasir ito di sa surata buda pinagubikila adida posito makapiyay kanito para di yan muammar pamili tawan na ayamaka di daya asubarang gaya pansor iralika ka mga betul salam kata yang itu kan bagi lima kali dah isa membuka maraga kadar yun ora gula makita orang oraya bagi liga bulawan babi tay ko pinda makita ko pengako emang betul ganian dapat temen orang salam aya makan dede sabeunang dipanganta pangka bagi mapapayaga bagi lima kali dede madu dawa ma ayana maka salamatan penduduk nainya kaki yang mapapayaga ina salah dia tawa tadi ulai masalah ge diberi ngageur iya sapa sagi kurake tadi geungeun apa tari asa silang udayakeun aya tangan kana sokia tatonia na aton na kapamagi ulurabul kaukan si kaukan alhamdulillah samudi kumaraw sama utama raja kataya dan sirang na daya makan lebe suka nabi pati dan yakiyang ma tahan nadi komindirai non arpi yang masal na kadar Rabu lagi mata idaya tiga kemananya saya makan daya saudara dia pawaka untuk biar biar kaki dia apa nana opok mana nama dolawa ma ayo nabena lo sasemi de bisa pergi kosaka ayo ni nana tau arpia masaron nai pakai negeri yang ada naka ada naka pemani bulu Rabu dia bir kata yang ayam mi mama asa saya makan daya kau berang isa sa umay si dia resane bisa kena om siala kebutuhan away nanti dia tenang ay pandeman dakan alungi buki arni siarani bolana yang kadare padayon bukanili kardo kami dinayanan kami dinaben ala anaya katayami nalambe pakatani arami kami dinaben lanay nayakiyan lalakuna nanakanden tidak tuliuna ida pamili tawan-tawan kasaray sa mamuka maraga betul mentis jenturi awayaki alaman kaan nabako din apa berangkot kalang-olang di kumindiray iya non nakakiyain din na anak na siya-siyaran ni belanay ilang ini pagayon mereka belanay katayami beladamba ayam ayam ini iso oke ya pangaan sebab arang di seluruh lagi angin dalam betul betul keran nelu ay sakwa di pun awak ya keran nelan di pegederun dukungan betul gini kan dua pagi dia beranaya isa kamu marah ini tunggu iya nasiar ni belanai ayah tangan karena apurna anak karena berang dia sendiri dong kaki dia apa lah di sana basio nama sarati bisa mampu kamar dena anu dena kampama au berang baik panadi wadah nama tu gila siana muria tau tiru nai pan
depa deyo nak biye de to aya sabar bisa padi euna beto biye to ramela kata yang ini dambe ladi ramila be abuna isa mampu kamar maka pendadena karena berlima betau beto giti muti wa mamile abelaya so kade demen de barang bisa inasagan awa beto gi huliano balambo aginan imam tangan tiga pamanae onora bola bayanap moriat tawe gunte abiyabare sama bukan marga sana sari jangko itu waktu kuing ada kadar tu anak lagi ya benar di pekerja dulu masa ada di situ wika berarti di ya anak di kawasan besar di pada di tengan anak pemana naga kaki makan bayar ayatnya lalaku anu nakam pema berarti jadi digena kata yang ada besiran ayah kamu berkenan betugi fortun atau awai sakudikum umarau natam masa kampu teres ayah kamu berkenan ada di kereso logo amuriat tawe ongge nakadia ni penedem anu nakam paman aku barang ke korban nyagau ai girampa gedar na aya kada nebeuan sibir le nebekan la ana beudi marang rangkau mau norabuna mayor sibantu gani hasan urmaya pipike rangkau naga kode nalarang kumai kadang-kadang niyo di ko pemani bulog ka di wang korong ka ino wipo di wa pora genti pora gena mata ta da uraya de wayang arana de asilang bentok aya kara ko mau ni maku de di dona betara pun saja dona waka isapu terena kana ka sama udena bebu to saraga saat nari danginya ada karo maninya sabi to wan sado peserta mau ma bentok de di korong aya maana ninya katana masih kan sadar ka pada dena kekira nama kata tara gende anira ka ya pada dena ka beut sabeto gano mese aona lulus na jatera nana di datau karim au pamilya ananda anu nara watana au padoang kawa lana de gawa ko manganna di ko pemandi bulu ka di mana apa gula soni mau da paretisan pagaria kananan abata masih sinawa mangangaku desa danuwa nami beda yang ka ayamian de gopun mau da ide da daw ko wanara na kami potare no leader simuna urai tigiya na mana aya dera didungan na kako nararano dan saada astaga biruna anak kau namala kinuwari disawangi baku dera didungan narano na kagiyo na potare no leader katawa na kamana si masih no leader tumuungkuk begidaya disugu peraga mana-mana kedanan iya iya benar atau gue yang main pita pija kata takaan saroga dah kak iya naraga sesaporo tersilat tinggi perper dia itu nabo sipa namana potari muna orang ayam anan nih anak sesapa aku reka amang udah paretisan tadi ko panako wa ubar-ubar araga na tebeg-tebeg na ko wa de ugabituan na tumusi mo na ore panamana kanang sakama mo panaman ako tare mo na ora ya api ya kabura ti bulag ka ako mago iya na ora ka pero na karaka ya makadeng ka ako tare mo na ora na aya mandagina kana api ya kasagi dagi saka ako mago ko tare ora lagi wow lo kana ino para di sana nakaberasipatan na akan dua katawa ba iyo ada rumus ora anon sa ubo ulada natakan na ino ka di itu ka potari mo na ora ya gusakan ora dinde sisami kan udah dua katawa ada to anda kan begeda kok pendito wa kapana rusung abu kante mesti kapu geda kok kapan ini partisan ayama ana di mana gua gampong ayau to wa tade miate ya berangnya itu namu tak awang utama kan ora ada
kalau aku manggaka iga dendam inang bersipati takkan sentek juga bisa dendam berdodongan bisa bawa dina si pangi berung aku berkebudi uka igna apa itu beri utonan inono ide aku sekarna orai magayun tayun tanwa tado katawa onura ugaro setano di sima udah parti sangat juga sambil diwana nakapakisi-isi non ningana ada kami pemihulog ko may pinagalitan pada namaraninya so dua katawa bae na inonoran di aku sekamu na oreka usi ikan berbeda ko kapali dalaw maka pembenananya ko kapalo sapi nanti ya dia kami tahu wige kalau dan udah mana dapat ada poraga karena sowan dia bagaimana no pemuti atau mata ro bahkan lagi kalau dan usaira namu warisan loongan raga toba berulah di bisa to mana amu awas magaya tapi susah banget karena di mana aku mengagangkong polo-polo dari bengak sakit-sakit yang ku sabu kate gelena bigerante yana kena watare muauna de awai na perangku lawan taros atau minatas panita ketika anak ngasih mangu dari dalau na ayah pipikiran kau pertarin oralinde bahkan kepala ada satu semas tiraindi ye bapak mani wono depa ama-ama den kulora bulahasan wara kupa wow gudi tumang kadanian sa nama pumite sa panata seorang tan manis. Okay, so
Yai dayo anta wadayo karang punon Sangino naladura yang gana jurala tarang tahu Ya bisa hirip yang nadi kenakan awanan Nakabarat wawaw kadaka anu waran Anak walay abensanian Sasalaban turabihin wang bungawaw Pagkaklotari ay kapanihan Akabayin pa nurungan ay nunang ay nulot tiray Siranay midyari day konorabo ng mayon Salam gadarami ay nabarang unorabo lahasan wag Kalitan tawan-tawin Makaino di kesaan wangin Siasan wawaw tawan-tawan Apa bedanya langit tahu kabenar kaya kamu diain Kesanaan asari dia inulang waya bersani yang ayat kaya tahu ia nana punanayan ia tahu imurwal saya dia nabumburen ada bakdekin amal awidekain aku buat yang ngadirani ay nakamawak tanpa naswadatem pempemelo kaini ay nasabiru nakalkeragete nanau kihalsan walalit tawan-tawan magapiyahi kadetong kayakan detwo iye nabarami ibayaan Nadimu tayo nasang basay narami kilagenen Di mo kasalage kasulit sa oran niyan Damo basay niya nasasalap durami numbaw Ipakatakang pamana kong isip pala darinis sa ritore Asiba esto hailayin Alangit tagaw tawan Apa ya midaanan Wawaw aling ayaw Inisurot Alani serat siya'y pareng Ipamili midaanan Mampu kamarega kadidengking akoron Lingay kadengaran na salah dia Apa pilihan Pak?
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sagina ko na salamat ka nakalihintad na kami pegi na tarim so ay maanaw ka pegi. Nabatad naman bagay sa akin kaya dunia sampai ko na sa anuman ang oras kano ay mga dato nagusutan ko na ba nawad na dia kami tarotok sa di ko magulaw lang ako sa mga ngubang salina tarotok piniro yung sudikan gidinain na guniro ang ganapan so kay isa bang sa kumiyak kambalaban natamat ko mga aga agus sa mga mamudain na adi makapadalam busa sa lagi sa dapat na bali punya kaniati na mali na gumantano sa akap kaniganiyo ko laging bingon suara ko manian ko na marutusudikan giginawain na mabalabala siya na so kay sa bansa sa akin kaya kanili mo tulura mo na may rahasa nagi mambuat kaya masalin nagi so andeliwa kalaleman so inalalian ko patap piya gadidan at tiyaw ganak ko adat to ayah surut tanah lagi dawan ko kapan taga na pag di dunia so anong narap na pagalungang tulala at gawan ko ano nang ini pagayo repot tarining bai labis ano natan pamamori at mambu kali mo ina sa katena pamamakil kaliyo din sa paning bang abri gida sa nung kilatas sa rano ay gidatan tutun nagidin na sa iliganaw sa wasala kita berada tengok para mana payu pagen ponana kurang berasi yang ada di tengah mampu semua sudah guna dengan diriku dan yang ada tuh ada nama kaya ni anak dan kita tapi sanangi tapi tapi sadar para sudah demi anak bisa ikat dulu ayam makan beraya di kapal kasih biu jadi Sultan apakah aku suka ding de kaya minyak ade dia Muhammad ada yang orang mau dan ambi ketia sekolah dia pendari anu dua tahun
matora sodola sotujoge hitono pakono wamo Muhammadena ini pakatiwa nalu damo wana menjena ini pamakatana sudamo wana tanongan ini pakapapa demo maka aku saparisa ini pakadu dudu damo waberahe damo sejupanang doangan kaya miya kapaya desan kaya lima dunia pulau soa demma diduwe desan lain isi eda masih lupa nanti ya bukan nanang peram siai beranak kaya miya nadakan nasatawa depan mineram dunia nangulana disuruh Adiyana napanune no Muhammad nama Oma sama gendur sau tawa engede ya tawa tade na karo masayam du denaka kadi yesu dunia nabi kakala tambena anak pohon ni anak kaposa ni apa kasawa kira anak pohon ni anak de kaposa ni anak kata apa bagi kada kada kebaya watawa bagi pani tidak ada nada kongana bagi sa berayang iya nani mata kada berani nyawa adi bentuk dengan masa dipikir ini sudah ini sungguh enokan nana padu eno Muhammad mau masa makin duda isau tawain rada nani soga pilih usaha kapi piyaki nawana usaha kan mau mau de launa ipan ada hatakan sedepan bawa mana pun datang masarika ada bukan kapan masih de rumah pun doka biye sang nora ayat berdoa di dalam gua kada dalam tiya katu sada dari dangan dia wiati berdeko abegeros sama malam soa gemai sino maka dia daerah pesanannya do amade yang kan dia dari panala niran sama dina gua maka dengan datang mengai dia turunian dia jano mana buat soka buat dia bertolana aporana nakana kita pada nama apa kawa maka ada kasus pada kaki yang susu de ayah watan de kada ropatai mama busopata de masih boju ingana kata kadung mari neko sapono wabu talo dengan nabi yude ida tanana maka puro kena bitawa sendiri bisa kisaran tawa bitawa ya akan masih ada diwani yang kaya nama ini semua lo komada dana bunai nabi sudah kita masa tahu tua na berdesir makin dena rumah musarana kata pejane di dana pada lebih toano kata wajah tona tamaku kata beria mangani ngayu era lima apa kali nana ya oto tadi minyak kapang aroma kota resite yang nakasa kata onanya perkara di kita tenai nada mau rintangan minyak kapang aroma kudu numuna sarang ya sarang hitam dia sama dende butuhan nakalina nakota dokan apkeha angkoa ongan apalaya dan beya bawa minyak kapang aroma anak itu dirasana biru lupa anak suki negeri negara bisa pabelongan air tangan iyo kami ya kapang aroma kau betolo utawana dinasani sini na kata rumah dinai maka adina galosa sobera dua podo beya bawa torana disopan doro benaka ipana mata kanan kaya patai gabo de berako makasih tantomi bener dengan susu maga eda dia susu dedano bangsa kolina nasu made bena sawe bakaya wandala mana iman to naso masa saya ni hari na ya ga betena sale bedur arona sale beduro dora bulan mayorna amai ko denga de bawahin dena kapo pena mati mangode de dawa pata adida dosa begana onaya na di bendera itu bawa de berako mana musuh ade de guru panoro gedana sebagana onaya na sini
Deko kata-kata sama mau dia nano sabu dega benar-benar mampu udah kasih tarik tiga si dede kokoman menduga sama udah kasih lari pergi sang ada berdua pang ada kenal sama saya kan kayak apa ada doa apa gede masih taman ada doa beyan lagi ada bermana dia ada namun desida kamu serasa atau berira utawa mata doga dari yang bibina ida pasti dusunya kau nama adika bentau gena pakai jadi maka ayat daga kan nama paling beri kaki jadi pendedo nana apa mau sapa doa dulu asa sedang nama naya domin tiga ini sih yang ini dendeng pakai pendedo naga sedang panau naya ada bawa ide nana mata adi naga satu ya tato niya na ano na nakapamako di mano ni sarana bigila pagdar na abot sa abot na buso na musapi kong na ayama na niya na buso mata sa tabo bidwa dawa oraya na geriya masih na para mata asia sa dia bentara ute dua membuare kan apapun na mati ya sia waya beria panama no buruwa bigila pagdar na udah so made benar udah so na sinna ore sare ni tingana di sabi jalina topun sokali gina na pada soki bitan ando masuk makadara ini soto berana kama usana orang odo betanggung degu oka kagi yami penedona awi rokuna kan wah nakapapana mati mamudai dalau patapano gana nakusala wasaliling aku senang aku gelo pagi esok saliling ayah kada dana tanah lima ayah marom apa kebaya gini kita pagi lederan iya mana nih anak pada sambian nado kali udah masa nak dia uya anak busukan jadi mendek warisan dan anak busuk marom mesti dikena nana opa mana nana busuk marom besar lama aku bagi wata bekerna tomiara nama dia tahu sabar sabar ini cuma dia akan kan tahu naik panama kakak nama tada atau sama naik ayah kagak dengan maban uruan oh berat anak dia nane mata aku kata kata gangga dia bawa dia nak ubi dia berdoa dari nabi dia di mata angkat kaki ya sudah ayah wata dia benempe yang ramah ayah mana ni atau sada kita apa ya rapo dan dulu juga di kerja marung kaki dia dari dia nak bisa muti ya ayah dadu muti ya nak benempe yang aroma dadu bisa detoa bisa betul nak dadu pada deto kaki dia dari dia nak apa doro benar apa taga itu kuah inan imam tak kai mato apa mana ye kasarakai dengan kadarau patan pun mabaran wauruan dengan aku kapata dan minum bau dengan perang kumang dia itu dalau pagi yang dalam bau perang komai mah adita geosan budaya kota tiga sih masa orang masa antara sana bedur dia bersasil mana kadar mayor ya dina upana besau pagi dia lagi tawa pagi ditawan tawanana aginan nimam ata nak kaki dia benar ibu pun sampai naik dia udah saya mantau nah dia semua dengan lagi
berberkan apa ketika minna dia nani mata anak apa pengaruh ini yang kau mai dapat berdirilah nak benar mirana betul dan soto tanah di sudut tanah kau apa tak ini nombor pataro apa tak nak apa benar demani soto tersandi yang anak nasana nama yora tadi kali dah kemada ayah dan tojian deh kaki dia benar di perkedirun dulu manasa menang ada ya kali nama saudara to ayah kali to dia kau suami dan dia ini nana apa mana nana ada kawan ada rami dia dia pagarin ada tak ada nolong tak ada kata pagarin ada salah kawan to kata anak masihkan Gareng kapian dulu tian tawa pun alimbun dirinya pada pidan kaya ya sangadangkan awak atau napian dengan hati tawa saling putan kalau mai surano naya mana niana kalau mai suge juga ayah masih dan sadar tidak ini pagayona si madam meraih dan kita tawan-tawan di beberapa rundungan aku menang jaya sama buka mayor salah bedur minum bo nana opa mana kaki jere yang benar itu bisa tahu di hari iyo kok bisa kamu dapat kasihan asari geno mangat mana ini yang kak pada dawa ayo nama keselamatan naik penduduk naik ayah otawa tanda kak maka pepenana yang kau pada mata lawan ada mari bengabari ya sama sagi kurang ada dengan aku tarik komia kamu dalam tadi madam raid lagi tawa yang mengapa gaya nak ini dari daerah surah ulama bantu berani hasan aurai sakodi kuam oma arawa mayora tipuata wasan bedur minum betul gani hasan ora tangi tawa-tawa na benari kang udah nabi pengangari yuka kamani sana ada to ayah mana ni yang nak itu di kesadong maka penanya kok para mata pisigi bisa kadu na benari kang udah anak besari ke sana ayah kande to yang kok pada to ani yang kok sada bedur minum bukan nama lagi na pergi ya orang satau maga so maga anak penana nantinya ka api yang kok to mana ini yang berdaya ini juga karena so buka api yang ibu bulu gue mau to wai so jadlah bukan absina masuk sono yang amai kok pagi dia kan dia to aneh anak sisi nusinunya kau ni pada zatamu kiki itu semua samuran tanah napiana dan satamu kenau di pantai sadar ayo diberi ayo nanti benar ya sayang ada takasiran di timulo bisa malaya bende ngasal bagi bende ya onan akan dia kemada solo tasari yang anak ayah jatuh dia ni yang pakai dia pakai di tawan-tawan di pekerja rundungan isa mampu kamar ayah kadia kemada solo tasari yang tempo watau wingin dia nama sudah tua ini kita duwi kerja busuk ada tahu pergi ya anak dia apa ya dari ini pada si dia hamida dari mana ada merah dia langit tawan sampai ini derasa namuna maya ya nadu akan berharikan kiunora burhasanor au kata yang beda dan bersatu di kuam oma arawa mayora timpo atau salah balur minum benari kang udah nabi pengangari iwa dia dua poaya bagi dia apa-apanya dan bagi di tawan-tawan nanti dia kan pamanain bagi negeri ode dan kawain dengan adu mini seteretor bentuk isohaina sama muka marga bagi di tawan-tawan aku lihat tau nangis tau pamili mindirano kali diri yang benar dan ini pagayana dari dato jiperia pamili ini mindam
Dano na ya tiada nanggo nagua kamporarekan nadi buai sonaya pamilenya lam ani tao na tamake tawan pamilya muautnya alama anannya Ipagderudungan na dikangin ikagayo na siya torani na abida Muriya tamotiya kakiyariya bendara ayanya tanganiyo Irarika kumpamangu ibisi parisilinta Dikira pagdar na ayaw tawatan de subarang kisiring mana betul gani akaman Kataya midendem pamilya dangitawa pamilya tawan na Sukiya tatoninya napakapanya dinagan napakatano isi debi Kadedaya o mimbira sanutinya barang Dikira pagdara na una ako na utura bulan baisa Tadu baisa mayura batogi ibiran tuwa pamilya tabira Isama bukan maraga Tadu baisa mayura kagiya medan batogi ibira to Isama bukan maraga perdadu mada uno Gadi poro aki pakataki pamanaya batoga sana berumi nombawa Di pagdaru maka kagiya kana ada agangka Isama di kumarawan no maka namani sana muruna kakasiyan Lalu berisam Maya uraya dan seta birana ya dia dan laku Kami saya tahu kalau di kanwa pulang Anak kegawan anak wani dalam Pakak pededena kenapa dari munora bola Indonesia itu dua wadah poa wakata yang dalam Muria tahu yubi ngai sama bukan marah Betul kiro dulu poa kaki yang medan isa kodi komaro Tamasa kadida ya betul munora bola Ayah mana ni ada betul gani berdiri sakata yang medan ayah untuk tanda pamini mang tahu Oh marah betul gani berdiri sekarang dia apa-apa desa di komarau semua betul gini gunung Ora aku lena ayake analaku na kagi yang itu nedongka ya kasih putih na ayat tanani yo na wa ora bodo pakai penaden na kana pakata aku mina kadaya uwi am sama buka marga pamili makayo ayat tanana kagi yang mama sa kadara datoa ya kadari ora ulang pakatani uwi am sawa uding Oh marah na tamangida tu sai no sulo rabul pamilya tanduya urai pandepang anak dia toa ya ino suau nora buau dasia bedula kaira pagi yang dalam sia bedula kaira sakodi marah pada dede ngaku na begeyo bisi dia de koperam merowa abayo bisinya yo akori ya tawi noron ayat tangan kaki dia itu dona tadi ya gula kaira besari di sana anak ipa mana yang bentar kaki budaya kan kau sadaka bisa sadaka nama kasasana makan kau itu dulu naiknya kaki yang ini dia yang ongkang usaha sesari dan tiga kemana ini taman itu nora abun betul dia tomawi kata yang ini sebel pamili kawan-kawan sakit mau marah ada tua yang kaki yang ini masa bekali dia tomawi ani sama bukan marah pamili kawan-kawan air tangan anak mau kaki ini ya kai sakul besar dan aino lawan minum bau labina dari nora buah ulah kata ani miralen isam buka marga betul dari miralen ayah tawatan dia bentuk gigi ciano disauti kumarawa pakatani miralen adi pakde rumah kaki diri ya benar lagi mata ide ya hai pandai
Tadi
di saya dari sahudi kemarau kata amin lembu kadar toaya ayam mana yang kai samu sari kenal kemana nak kaki dayo karena maka salah kamu salah kau salah kau kadar ada toaya sisa sudi saya bisa mampu kamar kada di nakoro soro kopini uma bilang bawa ingat dia di beena kakak punya denang si ya berdedaran au makan mana tidak kampanai kaki yang dia dah kawain denang si au gila apa dia si au begini semangun tawa kata yang ayam anak ni yang kata di tidur berai tak paru ni magara kata terus saya Indonesia magara kaya terus ayam kawat ada kadar prinsip bentuk ini orang salam pamini makadu beda pamito nana orai pani geda buah udawan no babi nanti mobil udah makin aku bermaku susana beruni nomor panodawa mayo makan sesalamat kau mai dapat dilan jenane pikir ayah atau tanda lagi berdewa ayah sobat lagi sih mana ada pobenda sio siar di belah naik lagi jadi yang darah kebutuhan sawai sawai itu apa yang ikan deto pergi ke daninya ayah atau tanda sama bukan marah kata ya dan lembu sobat lagi sih mana sahabat sobat padi bisa di kumarawa betul dia orang menang ayah tangan karena pakak bulu pernah kena sumber lagi siram lagi yang ini dembel dari porot tona atau lagi apa kejalan dari porot tona atau mau as bisa mampu kamar kada jadi ngaku lona tamas kamu teris ayah kamu bulu dari lagi ke dan apa kata di birnin nebak perlaan bisa di kumara apa kada jadi corona iya tadinya namanya di nanda ni sadolo ya dari nana ayat ini pada awalnya kasih bawa di mau nada lagi tidak pagi berlalu hari ini yang mampu berlalu ayat ini adalah kau nadi kau pemani dulu tak salah itu ya orang dia kasih dulu dia orang ni paling ber dari di dalam nadi no kadiri dulu kau lupa kau mai kadang ulang ni uang ni dah beriman to apa patah naya sasada buat dorokin wow wow kasar berperan wana nari depo karena murid tawa ada kata yang itu dempe pada itu ni anak sab dia kata jalan saya anak narawatan pada orang kata gawa ko mana di bekerja dengan sultan ada bilawan tahu apa tagana kadar apa tagana tidak ini pada ini putar ini dia sama putar mar ini sudut tadi anak pakai kayak sesana juga nasari nano lalu bahaya bisa negeri yang nontongan dia nak saudari dia to mana ya pitumbe jika dimu omina muna bahaya bisa kata nontongan dia kena mukahan no kaki jadi punya dulu minyak kasih dulu di mana awal lagi dalam dalam napa kasar dalam kelahiran dari dan kare karena buah mangau no awal ada yang nanti tua kasar ami benda dulu nanti nanti mata dari kemana nahu rabu mayor tadi dah tahu pasal orang lagi tertawan jika ada berdoa nana awam itu dalam bagi yang katakan bahwa mayoran itu kan tawa
Kurinani nawan sada berminunggo pagi yang apa pada kumi yang bunga rinau tak bawa besani yang kau sada berminunggo biar masuk pun ayah tawa tak ada apa pentingmu ada bisa orang sada betul saya nak kau mapiah dia apa maka buru dah sada berminunggo kai senungin berkat pada bertingan mina berlaku saya mentau mati tidak guna pipi berangi tak berangi warna nana mana biar itu juga kau berlaku karena sadar kita mandi yang midai tak tahu itu upadi ini kita gerawak amat anak usaha oke biar akan sinta mana pintu dalam mana dia nani mata bagian nina lah orang lagi muda lagi berpai mayor lagi muda kasar woi pandai pemani mulo radio muda kasaraka sarani dia orang pada denang berisa dusuk masuk teraya ayat tangani yawa solo tasani yang ada di kadia pemada ayat dan ujiane asalamu nama yoga sada geduni nombawa didani di pagayunan dari madakai langit tawan bisa penami mayor kosan baru minubo ibu usapa nena dayu misari matona di pagayurun dungan menora budak mayoraka ini dulu ayo kabar aku saya mantau ayah kakak kata besar bertogani hasanora mayorak teku atau dia dua buah anak bisa naun suwi negara besok ada kalau tahu ini kita lebih dia nanti kata tua usaha akan atas seorang Okay, so marayat nagmasaluhod at kaya gatanog kay Manguday Dalaw.